Mga kabayan, kumusta na? Gusto ba nimo nga sige na lang ka og day off? What I mean is kanang naana ba ta sa balay ba, dili na ta maglangas og adtong trabaho o nya relax na lang sa balay. Mauna siya ang akong gusto nga i-share sa inyo. Kay posible na siya mahitabo, kabayan. We need to work smarter, not harder. Kung ikaw busy pa ka kaayo o nya daghan pa ka og mga plano sa kinabuhi o nya usara imuhang resource, sweldo lang, dili gyud na siya paigo, kabayan. Kinahanglan gyud na atay laing mga sources of income kay para magdagan ang oras na asay magtubo nga lain. Maski unsa business online, other kind of investments, but need gyud nga naa kay source of passive income. So og desidido gyud ka nga ma-improve ang imong finances, check this business, check the webinar, watch it, and then you can decide and you can learn and decide if this is the one that can help you. So yeah, register your name and email address on my website and ask me questions if you have more questions after you watch the webinar. Thank you for watching and I look forward to chat with you. Bye now. God bless, kabayan.